बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम से जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनके लिए है। एक रमज़ान ट्रांसमिशन होती है, उसके अंदर एक सवाल पूछा जाता है कि हमारी नई नई शादी हुई है, हमने रोज़े में ये कर लिया तो क्या हमारा रोज़ा बाकी रहेगा या नहीं। तो आप मुझे बताएं कि ये चीज़ें आज नेशनल टीवी पे डिस्कस हो रही हैं। टीवी पे ये चीज़ें एक चैनल पे चल रही हैं। असल जो वजह है वो ये है कि यहाँ पे जो रमज़ान ट्रांसमिशन करने वाले हैं ये वो हजरात हैं या वो औरतें हैं कि जो पूरा 11 महीने जो है टिकटॉक पे बेहुदा और गलीज़ और गंदी वीडियोस बनाते हैं, वही रमज़ान में दुपट्टा लेके हमें दीन सिखाते हैं। दूसरा, डॉन टीवी के ऊपर एक ऐसा प्रोग्राम हुआ कि उसमें एक नाम निहाद मौलाना आज़ाद जमील साहब, उनसे पूछा गया कि मेरी हर किसी को मालूम है कि 4 शादियाँ दीन में जायज़ हैं, शरीयत में 4 निकाह जायज़ हैं, बैक वक़्त आप 5वां निकाह नहीं कर सकते अगर आपकी चारों बीवियां हयात हैं। मौलाना आज़ाद जमील से पूछा जाता है कि मेरी चारों बीवियां खुश हैं, क्या मैं 5वां निकाह कर सकता हूं। इस तरह के सवाल नेशनल टीवी पे। असल में इसकी जो वजह है, मेन वजह, ये खुद अंदर से खोखले लोग हैं, ये खुद दीन की समझ नहीं। ये हमें अखलाकियात और दीन पढ़ाने के लिए सिर्फ रमज़ान में नमूदार होते हैं, बाकी पूरे 11 महीने इन्हें नमाज का भी नहीं पता होता। एक और प्रोग्राम होता है जीतो पाकिस्तान, जिसके अंदर आवाज़ें लगाई जाती हैं। रमज़ान के महीने में ये आवाज़ें लगाई जाती हैं, रोज़ा अफ्तार करने के बाद, अफ्तारी के बाद, तरावी के टाइम में, इशा के टाइम में ये आवाज़ें लगाई जाती हैं कि मुझे चाहिए लड़कियाँ। और ये नेशनल हमारी टीवी पे प्रोग्राम होता है ARY न्यूज़ पे, मुझे चाहिए खूबसूरत आंटियाँ, ये अल्फाज होते हैं। कहाँ है खूबसूरत लड़कियाँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जितनी फहाशी और यानी और बेगैरती ये फ़हद मुस्तफ़ा साहब करते हैं, इतनी तो पूरे 11 महीने में शैतान भी नहीं करता हो। रमज़ान के अंदर जो फहाशी ये फैलाते हैं, खुसूसन रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम से या जीतो पाकिस्तान के नाम से या जिस नाम से भी, हाँ, जहाँ उलमा बैठते हैं, उलमा की निगरानी में जो प्रोग्राम होते हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और वहाँ पे बैठे हुए लोग भी जब वहाँ आवाज़ लगती है कि कहाँ हैं खूबसूरत लड़कियाँ, तो वहाँ मर्द हजरात भी अपनी बीवी पेश कर रहे होते हैं, ये रही खूबसूरत लड़की। अस्तगफिरुल्लाह। एक मोटरसाइकिल लेने के लिए आवाज़ें लगाई जाती हैं, अपनी बहन और बेटी पेश की जाती है कि ये रही खूबसूरत लड़की, इसको मोटरसाइकिल दीजिए। ये हम अपने माशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। क्या बहैसियत मुसलमान हमें इस तरह के काम करने चाहिए, या आप मुझे बताइएगा कमेंट में। अगर इन लोगों में ईमान जरा बराबर भी हो तो कोई भी शो में ना जाए, लेकिन लालच इंसान को इस तरफ लेके जाती है। तो मेरे भाइयों, ये इस तरह के जो प्रोग्राम हैं, इनमें जाने वालों से मेरी गुजारिश है कि अपनी ईमान की शामत मनाएं। और इस तरह एक हमारे नाम निहाद मौली साहब भी हैं, वो भी रमज़ान में मिंबर रसूल पे बैठ के ऐसे ऐसे मसाइल बयान कर रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूँ, आप ये वीडियो देखें और उसके बाद फिर बात करें। हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे, यानी महबूबा कह रही है कि ये हुस्न सजा पाने के लिए खुद हाजिर है। ये मेरा हुस्न है जिसका ये जुर्म है कि मजनू मुझ पे क्या हो गया, आशिक, इसको नहीं मारो, मारो किसको, इस हुस्न को पत्थर मारो। ये हमारे मुफ्ती साहब हैं, ये एक फिल्म की तशरीह कर रहे हैं, एक फिल्म की खुद से तशरीह कर रहे हैं कि ये हुस्न हाजिर है सज़ा पाने को, और इस तरह कुछ कह रहे हैं। और एक जगह पे ये हज़रत साहब फरमा रहे हैं, किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी को, नेक आदमी को, दीनदार आदमी को, हाजी साहब को मकान किराए पे नहीं दो,
اس کی وجہ یہ کہ آپ جب کرایہ بڑھائیں گے وہ استغفر اللہ آگے سے کہیں گے کہ آپ معزز آدمی سے کرایہ بڑھا رہے ہیں، آپ پولیس کو لے کے آئیں گے وہ خالی نہیں کریں گے. لیکن اس طرح کا آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں، کس چیز کا آپ درس دے رہے ہیں، کون سے اخلاقیات آپ نوجوانوں کو اور لوگوں کو سکھا رہے ہیں. ایک جگہ پہ حضرت صاحب فرماتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کہ قرض نہیں دو، کسی کو بھی قرض مت دو. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی کسی کو قرض دے اور وہ نہ دے سکے ٹائم پہ، اس کو چھوٹ دے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش ہوگی اس کی. تو میرے بھائی آپ اس معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور ایک جگہ پہ حضرت یہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو آدمی بیوہ سے شادی کرے گا تو میں اس کی 3 بیوہ سے شادی کرے گا یا بچوں والوں سے شادی کرے گا، اس کی 4تھی شادی میں کراؤں گا. جو گوارا بیوہ سے اور طلاق یافتہ سے کرے گا، 4تھی شادی اس کی مفتی طارق مسعود صاحب کے ذمہ ہے. 16 سال کی لڑکی نہیں، 2 8 سال کی، ورنہ 4 سال کی. 16 سال کی لڑکی سے 16 سال کی لڑکی نہیں ملی تو 2 لڑکیاں 8 سال والی، اگر وہ بھی نہیں ملی تو 4 لڑکیاں 4 سال والی. کہ یہ اشعار اللہ کا مذاق نہیں ہے، دین کا مذاق اڑانا نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شہرت دے دی ہے تو اس کو سنبھال کے رکھیں. پیسے کی اتنی لالچ میں مت جائیں ان کلب کو مشہور کرنے کے لیے، اور اس طرح کی باتیں ممبر رسول پہ بیٹھ کے آپ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہینڈ پریکٹس سے اگر کسی نے روزہ توڑا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، شدید گناہ بھی ملے گا، لیکن اس میں صرف قضا ہے، کفارہ لازم. یہ ہمارے مفتی فارغ مسعود صاحب فرما رہے ہیں کہ جس نے ہاتھ کا استعمال کیا اس کا روزہ بھی ٹوٹے گا، یہ ہوگا اس کے اوپر کفارہ، جو بھی مسئلہ بیان کر رہے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کے مسئلے ممبر رسول پہ بیٹھ کے آپ نوجوانوں کو کون سے اخلاقیات کی طرف لے کے جائیں. پوچھنے لگا کہ مفتی صاحب ہم نے سنا ہے کہ متقی آدمی جنت میں جائے گا. متقی ہے نا، تو ذرا یہ بتا دو متقی بولتے کس کو ہیں تاکہ میں بھی متقی بن جاؤں. مفتی صاحب نے بتایا وہ متقی اس کو بولتے ہیں کہ اس کے سامنے سے خوبصورت حسین ترین اور یہاں پر حضرت فرما رہے ہیں کہ کسی گاؤں والے آدمی نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا کہ متقی کی تعریف کیا ہے، متقی کسے کہتے ہیں. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے سے خوبصورت عورت گزر جائے اور اس کو کچھ بھی نہ ہو، وہ اس کی طرف دیکھے بھی نہیں، اس کی طرف میل نہیں ہو، تو اس کو متقی کہتے ہیں. کوئی اور مثال نہیں رہی تھی، متقی کی مثال دینے کے لیے یہی چیز رہ گئی تھی، صرف دین کا مذاق اڑانا اور لوگوں کو موقع دینا کہ پھر محمد علی مرزا جہلمی جیسے لوگ پیدا ہوں، پھر وہ علماء حقہ کو برا بلا کہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ ہم معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں.